Mari kita bersatu dalam doa. Sẽ共同大家嚟禱告。 Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Chúa ngài tôi cảm謝你， jikalau di pagi hari ini ada anugerah yang terindah 因為到建造宣教每學嘅恩典， yang Tuhan berikan bagi kami 主為我當然， untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. 是讓我當然嚟敬拜你， Kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. 我當然能夠讚美，我當然感恩， Terlebih lagi ada firman Tuhan 並且見家嘅撇啊，要建造佢哋辦呢， yang boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan 就係提醒我當然上半一個字語， untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. 是讓我哋發出能夠為主而一， Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. 天父啊，祝福我當然一個法， Tolong kami agar kami mengerti, memahami akan firman-Mu. 幫助我當然明白了解一個法， Waktu ini kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu. 一個時間交託一個恩典裡面， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶穌嘅聖名我當然祈個禱告， Amin. 阿門。 Ya, Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 啊，祝你天主專門早安平安 Ya, selamat pagi untuk kita semua. 啊，早安。 Di pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan 啊，建造先你共同嚟思想上帝嘅辦呢。 ya dengan tema menjaga hati dari berhala. 啊，建造先題目咧就係保守這個心靈人類呢個偶像。 Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan 啊，是個共同打開這個聖經 yang terambil di dalam Keluaran pasal 20. 所以呢個出埃及記20章， Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 埃及記20章1節到6節。 Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini. 啊，即係共同嘅ทาง呢個傳道嚟讀呢個經文。 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. 這個即係咁講，先吩咐一個熱切嘅話咁講，我係一個話一個先，真將你從埃及地為奴自家裏帶出來，除了我以外，不可要撇計先，不可為自己雕刻一個偶像，也不可做物計，線上仿佛天上、地上、地下並且水中嘅百物，不可跪拜。 一個像也不可侍奉佢，因為我一個話一個線係其下嘅線，係我別最頭嘅嘴，自父到子出到三四台，第六位，愛我嘅小我嘅面嘅，我別向幾多人發慈愛出到千台，阿門。 Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, 啊，祝你天天姊妹們， sejak manusia jatuh di dalam dosa, 當然跌到個罪惡嘅當中， konsep tentang keberadaan Allah perlahan mulai memudar. 啊，呢個現實啊，關於呢個這個新嘅上帝啊，已經係消滅了。 Konsep tentang Allah mulai remang-remang. 啊，呢個現實啊，更加嘅夢啊，看唔清了， dan nampak tidak jelas. 啊，看唔清楚了。 Memang konsep tentang Allah 啊，雖然關於呢個上帝嘅現實啊， atau roh 並且嘅靈， atau adanya kuasa yang besar 還有安排嘅能力， yang bersifat supranatural 一看唔穿嘅， itu tetap ada. 一個係妖嘅， Akan tetapi karena dosa, 啊，因為演出呢個係罪惡， konsep tersebut semakin liar dan menjadi-jadi.
呢個現實啊更加嘅惡， Hal ini mengakibatkan manusia mulai menciptakan Allah 所以呢人啊要嘅渺小呢坐呢個偶像， sesuai dengan kehendaknya sendiri. 就出一個心理， Hal ini mengakibatkan manusia mulai menciptakan Allah 所以呢大量人咪坐建嘅就要嘅偶像， sesuai dengan kehendaknya sendiri. 就出一個心理。 Manusia bersekutu bahkan bergabung dengan ilah-ilah menurut seleranya. 啊，人嘅心面啊變成啊一個小說啊嚟交幫， Iblis melihat peluang ini 啊呢個魔鬼啊看見呢個機會， dan menjadikan manusia sebagai budak 啊提出啊使用呢個人成為一個奴僕， dari praktek-praktek penyembahan yang menyimpang ini. 所以呢佢識敬拜呢係寫嘅敬拜， Maka muncullah penyembah-penyembah berhala. 所以呢對你呢個咪戰上嘅描像， Kemudian dengan kuasa iblis, 啊就出呢個魔鬼嘅權柄， manusia membuat benda-benda aneh 啊人啊帶做出來呢個各種各物奇妙嘅神奇嘅物件， atau menyerupai wujud seseorang 何講上呢個人類樣， dan mulai disembah. 啊就敬拜佢咯， Diyakini 啊佢哋相信。 memiliki kuasa magic 啊，但係要嘅呢個奇妙嘅潛能， yang dapat menolong orang yang menyembah dan memujanya. 能夠幫助所有敬拜佢嘅人。 Lalu muncullah mitos-mitos 所以呢，顯明出來呢個各種各樣嘅謠言， cerita atau asal-usul dari benda tersebut 所以呢，佢哋來叻呢個描像， atau tokoh yang disembah tersebut. 還有呢個人嘅提人嘅名幫佢敬拜嘅。 Riwayat manusia dalam sejarah 啊，人頭呢，在呢個歷史上呢， yang dicatat Alkitab itu sangat unik. 啊，在呢個聖經記載度呢係很奇妙。 Dalam keburukan moral dan yang merajalela, 啊，所以人頭當中失敗之時。 ya, dosa yang menghancurkan generasi manusia, 所以呢，除咗帶來自己嘅後腿呢，更加係唔好。 Allah tetap memelihara sekelompok orang 啊，呢個上帝呢，很必定保守呢個日本人， atau pribadi untuk tetap mempertahankan 所以呢，佢哋能夠少呢個上帝嘅， penyembahan yang benar kepada Allah. 呢個能夠盡力嚟敬拜呢個上帝嘅。 Allah tetap menjaga pengetahuan tentang konsep keberadaan Allah 所以呢，上帝保守佢哋人能夠明白，所以上帝嘅原則， yang benar 如果盡力嘅， sehingga manusia tidak sama sekali kehilangan pengetahuan 所以呢，人唔會失去所有嘅知識。 pengetahuan tentang Allah yang benar. 啊，這個關於這個知識關於明白上帝嘅呢， Allah pencipta, 創造呢個天地萬物呢， berkuasa, 要全能。 maha adil, 係公義嘅， sempurna, 係全穩嘅， mulia dan kudus, 擁有比較聖潔。 yang keberadaannya dapat dirasakan dan dipahami. 所以呢，嘅通常呢，能夠感受到， Maka dari hal ini kita dapat membedakan 所以呢，藉咗呢個切，即係能夠分別 mana penyembahan yang benar kepada Allah 呢個真嘅線及邪嘅線， dan penyembahan yang salah atau penyembahan berhala. 呢個敬拜呢個邪嘅線嚟。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 啊，做你千姊妹們， penyembahan berhala merupakan salah satu dari efek dosa. 所以呢，拜邪嘅線啊，其中一樣呢，就係咧隨帶來嘅。 Penyembahan berhala menjadikan manusia semakin masuk ke dalam keberadaan dosa 所以呢，即係敬拜呢個邪嘅線啊，但係而家更加簽呢個罪惡裡面， dan semakin jauh dengan Allah. 更加離人嘅主。 Penyembahan berhala terus menjadi problem yang serius 啊，拜呢個邪呢，但係而家更加嘅要危險嘅。 dalam sejarah manusia dan seterusnya. 啊，在呢個源頭嘅神法嚟講啦， Jadi berhala-berhala akan terus menjadi musuh kekal Allah 所以呢，呢個邪嘅線啊、軟人啊， dan umat 成為 Allah. 上帝嘅鐵，並且嘅字面。 Di dalam firman Tuhan
hari ini Allah memberikan perintah yang sangat tegas. 見周先係同上帝吩咐咗啲人按明白並且按莊嚴嘅命令。 Ya, setidaknya ada dua perintah yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. 最末見周先有兩件事是加按重要一啲嘅。 Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 讓所以而家喺面前冇要劈隻苗相。 Dan yang kedua, jangan membuat patung dan jangan sujud menyembahnya. 第二冇就係做呢個刻呢個雕刻呢個苗相嚟敬拜嘅。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 做女先至做門。 bukan tanpa alasan Allah memberikan perintah ini 主吩咐呢個嘅面冇嘅原因。 kepada bangsa Israel dan juga kepada kita pada saat ini. 為呢個意思呢個原因並且堅持為自己嘅原因。 Setidaknya ada 3 alasan 所以冇要深強嘅原因。 ya, yang antara lain yang pertama, 第一個。 berhala akan terus menjadi musuh kekal Allah 呢個寫嘅先原人生為上帝嘅鐵小鐵， dan orang percaya dalam sejarah manusia. 並且人嘅歷史嘅人嘅嚟。 Dan yang kedua, bangsa Israel berada dalam generasi yang diperhadapkan 所以呢，以色列人佢哋會試圖面對 dengan banyaknya praktek-praktek penyembahan berhala selama di Mesir. 所以呢個埃及地裏佢哋要面對按照呢個寫述嘅描像。 Dan yang ketiga, bangsa Israel akan menjadi contoh bagaimana agama yang monoteisme 所以呢個埃及地裏帶來要按照國咧拜呢個國嘅先， dan cara penyembahan yang benar. 嗰啲人拜呢個真理嘅先。 Mari kita perhatikan satu persatu. 先嚟注意見個見。 Yang pertama, 第一個。 berhala akan terus menjadi musuh kekal Allah dalam sejarah manusia. 所以引頭嘅呢個因為歷史呢個寫嘅末述就呢個成為上帝嘅小鐵。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 做你聽住咪冇？ dalam Alkitab mencatat 所以呢個聖經記載講嘅啲。 ada lebih kurang dari 30 penyembahan berhala. 講嘅啲最末要30件呢個拜寫嘅。 atau dewa-dewi. 呢個拜呢個先仙嘅，先唔嘅。 Beberapa dewa mungkin sama, 佢呢個先一可能一樣， tetapi ejaannya berbeda di tempat yang berbeda. 但係嘅標嘅拜都唔同樣。 Dan sebagian besar kota-kota 呢大部分出呢個省市中。 kota-kota besar yang tercatat di dalam Alkitab 出嚟省市中出嚟個聖經記載到啦， itu mempunyai banyak dewa 按多呢個神仙， atau yang disebut politeisme. 要講呢各種各樣嘅神， Misalnya kota Athena 出呢個阿提那裏面， mempunyai begitu banyak berhala dan dewa. 按多呢個寫嘅像嘅呢個偶像， Ya, Bapak Ibu bisa membaca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. 時間呢出呢個地方在裏面， Sehingga bahkan mereka membuat salah satu berhala 記得其中做呢個偶像啦， ya yang diberi nama 記得按呢個名， kepada Allah yang tidak dikenal. 記得呢個先蒙嘅計， Ya, itu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23. 呢個是當場17章嘅， Beberapa contoh di dalam Alkitab 係呢個比喻出呢個聖經道理， ya berkaitan dengan dewa atau berhala. 關於呢個先係並且呢個寫嘅像。 Yang pertama itu dewa matahari atau Adramelek 第二呢，出呢個太陽嘅偶像， yang disembah oleh orang Separvids.呢Separvis拜嘅嘅， Ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 di situ ada. 所以呢個因為斯基利， Lalu dewa matahari yang disebut Amon 還有呢個熱體嘅因為安阿門嘅， disembah oleh orang Tebes di Mesir. 所以呢個美斯靈拜嘅嘅， Lalu juga ada dewa bulan, 還有呢個日 lengkap 光， ya. Lalu ada dewi kesuburan. 還有呢個神嘅 Ya. Itu baru beberapa contoh saja. 呢啲係強嘅比喻， Dan Alkitab banyak sekali mencatat banyak sekali dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang pada waktu itu. 呢個聖經度記載到以前按當然敬拜呢個神仙， Bapak Ibu, ini belum lagi di daerah lain, 還有各種各樣嘅地方， di negara lain, 結劈 di benua lain. 劈嘅招， Nah, mungkin masih banyak lagi. 可能係按多。
Dan bisa jadi ada juga di sekitar kita. 可能即個嘅事主會當中嘅要， Penyembahan berhala tidak dapat terhindarkan. 拜呢個偶像呢，即個能夠撇開， Akan terus ada dan terus bertumbuh, 成個市場要能夠點解撞正， bahkan berevolusi dalam bentuk yang lain. 並且能夠變化撇嘅現象。 Dan orang percaya akan selalu diperhadapkan 所以呢，即個社會就信徒即個面對 dan dipaksa untuk terus melawan berhala ini. 逼迫即個人即個嚟對嘅。 Kalau kita memahami 如果即個能夠了解， berhala hanya sebagai patung atau sistem agama kuno, 呢個偶像呢，社會就把動呢，並且以前嘅祖宗拜嘅呢， yang sudah tidak ada lagi, 其實消滅係了。 maka kita akan menganggap remeh kekuatan dari berhala tersebut. 所以呢，即個困強嘅力量。 Jangan kita berpikir berhala itu hanya untuk zaman waktu itu atau zaman dulu. 所以呢，偶像呢，即個模樣上呢個以前嘅。 Sekarang mungkin tidak ada lagi orang yang percaya kepada dewa-dewi, 今時呢，冇人相信呢個神唔了， kepada Zeus 呢個 Zeus、 atau Aphrodite, Aphrodite， atau percaya pada dewa-dewa kuno yang lain. 還有並且呢個以前嘅神仙。 Sehingga kita mungkin bisa berkata tidak ada lagi berhala yang menakutkan kita. 可能即個未樣講，即個事主已經冇呢個偶像了。 Mari kita perhatikan dalam Roma pasal 1 ayat 24. 先嚟看呢個羅馬書， Roma pasal 1 ayat 24 menjelaskan 咁樣講。 bahwa problem dari penyembahan berhala bukan pada berhala tersebut, 即個嘅敬拜呢，嘅偶像呢，唔係關於嘅偶像裡面， tetapi justru pada hati manusia. 關於即個心靈啊。 Dan di dalam Roma pasal 1 ayat 23, 所以羅馬書一章23節， Tuhan marah karena manusia mempunyai hati yang sangat cemar. 呢個心啊發怒啊，因為人嘅心啊已經侵落呢個邪嘅。 Yang menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran yang mirip dengan manusia, 所以呢，上帝嘅永遠啊，好像攞人一樣， mirip dengan burung-burung, 像那個雕一樣， binatang-binatang melata, 還有那個動物一樣， bahkan binatang yang berkaki 4. 並且那個四隻腳嘅動物一樣。 John Calvin mengatakan, 將教訓係咁講， hati manusia adalah pabrik yang sangat produktif menghasilkan berhala. 你個心靈啊係按中用，能夠創造，亦係那個邪嘅偶像。 Hati kita terus menghasilkan berhala. 這個心靈啊是從那能夠帶來呢個偶像。 Hati kita terus mencari apa yang bisa disembah, 這個心靈啊帶來了尋找這個敬拜嘅。 mengarahkan hati kepada yang bisa disembah itu 這個能夠這個心啊帶來那個要何敬拜呢？ dan melupakan Sang Pencipta. 能夠忘記了這個創造天地萬物嘅主。 Sang Pencipta yang dilupakan dan berhala menggantikan posisi dari Sang Pencipta itu. Gimana? Sang Pencipta yang dilupakan 呢個創造嘅呢已經已忘記了嘅， dan berhala menggantikan posisi daripada Sang Pencipta itu. 所以呢呢個邪呢那個替換呢個戰嘅線， Itulah problem dari manusia. 所以呢呢人帶來人嘅問題， Dan tidak ada yang bisa mendeteksi problem ini 人能夠查出來呢個問題。 lebih dekat daripada Alkitab. 更加強全從呢個聖經裡面， Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 做內弟兄姊妹們， di sini kita perlu menjaga hati kita dari berhala. 所以呢即係保護這個心靈，撇開所有呢一切嘅偶像。 Karena sekali lagi John Calvin katakan hati manusia ini adalah pabrik yang sangat produktif untuk menghasilkan berhala. 在前呢，教訓人講啦，即係心靈啊，係能夠創造呢個邪嘅偶像。 Menjadi pertanyaan di dalam hati kita. 但係即係問題在心中。 Apa yang ada dalam hatimu yang menggantikan posisi Allah? 即係用邊能夠替換即係心靈啊，即係創造嘅主呢？ Ya, kalau kita bisa melihat gambar yang ada, 喺呢個看呢個田樣。 ini adalah gambaran daripada berhala kontemporer 呢係呢到以前嘅偶像嘅現象。 atau berhala modern saat ini. 就堅持嘅度。 Apakah yang ada di dalam hati kita adalah kekuatan 即係心靈嘅要力量嗎？ atau kultur budaya, 還有即係嘅風俗， hormat, 即係你敬拜嘅， lalu
gadget atau HP, Android dan lain sebagainya, 係咪自己嘅手機， harta, 自己財產， tahta, 自己嘅擁 Karir 有，自己嘅事業， ya, wanita, laki-laki. 自己嘅男人女人， Bapak Ibu, apakah itu yang menguasai hati kita? 係咪呢個熱切親每自己心？ Jadi sekali lagi pertanyaan ini sangat tepat untuk kita renungkan. 所以呢個問題呢，自己按需要建造上嚟思想嘅。 Apa yang ada di dalam hatimu yang menggantikan posisi Allah? 自己嘅心裏呢，咁啊被替換要呢個創造天地嘅先啦。 Ya, silakan Bapak Ibu menjawab di dalam hati masing-masing. 弟兄姊妹，呢個心裏能夠回答自己。 Kemudian yang kedua, 第二個。 bangsa Israel berada dalam generasi yang diperhadapkan dengan banyaknya praktek-praktek penyembahan berhala selama di Mesir. 一個以色列呢，所以呢個埃及當中呢，面對很多呢個苗相。 Dalam Keluaran pasal 12 ayat 40, 所以呢個埃及呢， Keluaran 12 ayat 12章 40 40節， menyebutkan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. kita ingin以色列呢，所以喺那450年當中， Bukan satu waktu yang singkat. 唔係按長嘅按短時間。 Orang Israel berada di Mesir. 呢個以色列人所以呢個埃及呢， Lebih dari satu generasi mereka itu tinggal di Mesir. 超過一代人啊，佢哋應該係啦。 Jadi bisa dipastikan bahwa mereka telah terkontaminasi 所以呢，時間呢個吉田，佢哋應該心裏已經差唔多了。 dengan peradaban, 所以佢哋嘅風俗， kebiasaan, 佢哋嘅習慣， dan budaya orang Mesir, 還有佢哋嘅文化，所以呢個埃及嘅。 termasuk dalam penyembahan berhala. 關於佢哋嘅敬拜呢個蛇嘅神。 Sebagai bukti bahwa orang Israel 即係戰記呢個以色列人啊， meminta Harun untuk membuat patung anak lembu emas 要求呢個亞倫啊做呢個金牛， dan disembah. 佢哋嘅敬拜嘅。 Di dalam Keluaran pasal 32. 所以呢個埃及出埃及嘅32節。 Jadi pada waktu itu Musa naik ke atas gunung, 所以佢之前啊，呢個摩西啊上到呢個山上， lalu mereka menganggap Musa ini nggak kembali. 佢哋仍然會呢個摩西已經冇下了。 Lalu orang Israel mendesak Harun untuk membuat satu patung 佢嘅人民啊，就俾呢個亞倫啊做呢個金牛， sebagai perwujudan daripada Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. 代表啊上會。 呢個神能夠帶佢出呢個埃及地裏， Lalu mereka mulai menari-nari dan menyembah patung anak lembu emas. kita 應該跳舞到敬拜呢個金牛了。 Ini sebagai bukti bahwa orang Israel sudah tercemar dengan budaya daripada orang Mesir tersebut. 呢個戰記，呢個以色列啊已經呢個信仰啦已經侵到呢個埃及地嘅風俗了。 Bangsa Mesir cukup terkenal dengan banyaknya dewa-dewi. 呢個埃及地呢啊。 人啊，安地啊，出嘅門啊，按到那個神仙 Setidaknya kalau kita membaca 當自己讀那個經文之時， atau kita mencari gitu ya, 自己嚟簽之時， ada lebih kurang dari 10 dewa, 要攝集那個仙 dewa-dewi yang disembah di Mesir. 所以呢個埃及地裏嘅敬拜嘅神仙， Melihat potensi bahaya yang akan terjadi 即係看見呢個危險嘅會發生。 dengan pengalaman orang Israel dengan penyembahan berhala di Mesir, kita ingin以色列人嘅經驗嚟敬拜呢個埃及地嘅神， bahkan mereka juga akan berhadapan dengan dewa-dewi yang ada di Kanaan. 所以呢，kita ingin 能夠面對，所以呢個迦南地裏面對呢個神仙嘅， Berhala-berhala yang disembah oleh orang Kanaan. 還有呢個蛇嘅神。 Maka Tuhan merasa perlu untuk memberikan peringatan 所以呢，上帝知道吩咐佢哋人 sejak dini. 當先前之時， Tuhan menjelaskan eksistensinya sebagai Allah 呢個上帝呢顯明出來一個權柄， yang satu-satunya yang harus disembah. 單單一會去敬拜嘅。 Penyembahan monoteisme. Penyembahan monoteisme. 呢個人嘅敬拜嘅單單一個獨一嘅主， Bukan politeisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. 咩各種各樣嘅蛇嘅神。 Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 看見呢個第二節、第三節。 Ya. Ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu 第二節講，我係耶和華一個神， yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
真將你從埃及地裏為奴之家裏我帶出來。 Dan ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 除了我以外，你不可以不開心。 Kalimat akulah Tuhan Allahmu 當呢個話，我係一個神啊， dalam bahasa Ibrani dapat disebutkan sebagai berikut. 呢個希伯來話咁講。 Anoki Yehovah Elohim, yang dapat diartikan, 呢個意思呢， jadi artinya akulah itu, 我呢 ya, aku itu Anoki, yakna atau person satu-satunya. 係ช่วยทุกข์嘅。 Merujuk pada, kalau di sini kita bisa peristiwa ketika Allah bertemu dengan Musa. 當呢個事情發生之前啊，呢個神啊能夠見呢個摩西之前啊， Di mana Allah memperkenalkan dirinya, aku ya aku. 呢個神啊講啦，我就我啦， Aku adalah aku yang satu-satunya. 我係ทุกข์嘅神嘅， Kemudian Yehova 耶和華 yang disebutkan sebagai nama pribadi daripada Allah. 就一個名詞，呢個神嘅名詞。 Dan Elohim, Allah yang tidak ada atau Allah yang tidak sama dengan Allah lain. 呢個神啊就ทุกข์嘅神，唔係個撇樣嘅神嘅樣。 Jadi di sini Tuhan menyatakan dirinya merupakan penyataan diri Allah bahwa dialah satu-satunya. 所以呢，呢個上帝呢顯明出來嘅ทุกข์嘅神， Jadi secara sederhananya bisa dikatakan seperti ini. 即係簡單嚟講樣嘅， Akulah Tuhan Allahmu, 我係一個神， akulah satu-satunya 我係單單ทุกข์嘅 dan 神， tidak ada Allah lain 冇有以外嘅神， selain daripada aku. 除了我以外。 Allah mengendaki orang Israel hanya mengenal, 呢個上帝呢吩咐呢個以色列人啊， menyembah dan beriman kepada Allah yang satu-satunya 單單認識呢ทุกข์嘅神，並且敬拜嘅， dan tidak ada Allah yang lain. 並且冇別嘅神了。 Allah yang menyelamatkan dan membawa mereka keluar dari Mesir, 呢ทุกข์嘅神啊，帶佢出呢個埃及裏， dari perbudakan jasmani, 所要佢當然做呢個奴隸僕之事。 dari terikatan mereka dari berhala dan dewa-dewa di Mesir. kita ingin pun呢個寫嘅神捆綁到嘅。 Allah yang telah mengalahkan dewa-dewi Mesir dengan 10 tulah. 呢個上帝啊，呢個打敗呢10個呢個10 tulah. 呢個平痛嘅。 Allah yang membelah laut 呢個上帝呢個破呢個海， dan menenggelamkan pasukan Mesir. 佔士呢個埃及人。 Allah yang menjaga orang Israel melalui tiang awan dan tiang api. 並且呢個上帝呢保護呢個以色列人用呢個雲柱呢個火柱。 Allah nenek moyang mereka. kita ingin祖宗 Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 亞伯拉罕、以撒、雅各。 Allah yang tidak dapat digambarkan, 呢個上帝呢唔能夠形容出來， divisualkan 能夠講出來， dalam bentuk berhala 能夠做出像呢個偶像嘅樣， yang menyerupai apapun juga, 唔能夠做出樣品嘅樣。 meskipun didandani sedemikian rupa 雖然日本場所品化， sehingga menarik perhatian. 所以呢，這樣佢咪就係啲。 Ayat 4 sangat jelas dikatakan, 第四節安清楚講嘅當然啲。 jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 不可自己雕刻呢個偶像，也不可做物嘅形象，仿佛天上、地上、地下並且水中嘅百物。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 主內兄姊妹們， kita bisa melihat begitu sayangnya Allah, 這看見主嘅慈愛係偉大啊！ sayangnya Tuhan kepada umatnya. 主按錫一個子民， Tuhan paham benar siapa itu orang Israel. 主明白呢個以色列係咪出現， Tuhan juga paham siapa itu kita. 主認拍自家係唔係 Manusia memiliki kecenderungan untuk meninggalkan Allah 你嘅心靈啊、思想啊，要係離人嘅主， dan mengikuti berhala-berhala. 跟隨呢個寫嘅偶像。 Oleh sebab itu Allah sejak dini 所以呢，上帝呢，從先前呢， telah memberikan perintah dan peringatan
本只結面並且吩咐自己的人 di dalam firman Tuhan atau Alkitab 所以在聖經裡面 agar manusia tetap menyembah Allah 人啊時常拿嚟敬拜真嘅主 dan beribadah kepadanya. 並且嚟侍奉嘅。 Mari kita melihat Galatia pasal 5 ayat 20. 所以看咧加拉太書裡面 Di situ disebutkan 5章20節， penyembah berhala, 你敬拜呢個偶像啦， sihir, 呢個sihir咩啊？ sihir, magic, 魔術嚟啦， perseteruan, 還有呢個爭戰嘅， perselisihan, 一個爭執嘅， dan lain-lain di situ. 還有各種各樣嘅。 Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 呢個熱切嗱，出呢個記得嗱冇呢個天堂嘅部分。 Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan. 而家生活自家嘅思想，自家嘅問題， Apakah firman Tuhan menjadi rambu-rambu dalam hati kita? 係咩一個前景啊？但係自家生活自家心嘅指頭啦。 Sehingga kita terhindar dari bahaya, terutama bahaya penyembahan berhala. 但係自家危險，最危險嘅嗱，拜呢個廟上嘅。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 做你聽姊妹們， firman Tuhan 上帝嘅話呢， akan menjaga hati kita 保住自己心， pada penyembahan yang salah. 除開自家敬拜呢個錯嘅敬拜。 Firman Tuhan akan menjaga hati kita dari penyembahan yang salah. 所以呢，呢個話呢，保住自己嘅人屬於呢個邪嘅廟上。 Dan firman Tuhan akan tetap menjaga hati kita 呢個話呢，時常保住自己嘅心靈， pada penyembahan yang benar. 敬拜呢個真理嘅主。 Yang ketiga, yang terakhir, 第三個最後嘅。 bangsa Israel akan menjadi contoh bagaimana agama yang monoteisme dan cara penyembahan yang benar. 而家嚟呢個以色列呢個出嗱，但係自己嘅面拍，讓俾你敬拜，所以呢各種各樣嘅先。 Dalam penebusan dan pemilihan bangsa Israel, 當呢個出並且叫恩會呢個以色列人。 Allah hendak menanamkan visi penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain 呢個上帝呢，要差傳啊，去拯救所有呢個世上人。 yang pada saat itu menganut faham dan kepercayaan 當佢哋嘅信仰以前呢， kepada banyak Allah atau dewa 按多算呢個各種各樣嘅現象嘅呢。 yang disebut dengan istilah politeisme. 佢哋嘅意思呢講拜按多呢個廟上呢。 Allah mengendaki bangsa Israel menjadi bangsa yang menyembah hanya kepada satu Allah. 上帝呢吩咐佢哋人成為拜你日突日嘅主， Allah yang menciptakan alam semesta, 創造呢個天地嘅， memelihara, 保護嘅， mengasihi dan berkuasa. 愛並且要嘅權柄嘅。 Allah yang tidak seperti dengan Allah lain, 呢個神啊，唔像外嘅神， yang tidak dapat disamakan dengan dewa atau berhala lain, 唔能夠隔呢個神像呢個神仙比嘅。 dengan tata cara penyembahan yang benar 就出呢個真理嘅敬拜， dan dengan standar kekudusan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. 還要嘅呢個上帝規定呢個聖潔嘅。 Allah mengendaki bangsa Israel, 上帝吩咐呢個以色列人， bangsa Israel dapat menjelaskan bahwa praktek-praktek penyembahan berhala adalah salah. 能夠佢哋顯明出來，拜呢個廟上嘅呢個邪嘅就係錯嘅。 Dan Allah mengendaki bangsa Israel 主要吩咐呢個以色列人， harus mampu menyadarkan 能夠帶佢哋能夠明白， bahwa paham politeisme itu salah 所以嘅信仰啦，拜呢個各種各樣嘅呢都係錯嘅， dan mengajarkan kepercayaan yang namanya monoteisme, 並且教導佢哋人拜呢個突越嘅神， percaya hanya pada satu Allah. 單突越嘅神。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 做你天嘅弟兄姊妹們， bisa jadi 可以能夠咁講， waktu orang menyembah berhala, 當佢哋敬拜呢個邪嘅神， dia tidak mengerti apa itu berhala. 佢哋明白呢個係咪邪嘅神啊？ Dia cuma tahu bahwa berhala adalah bagian yang parsial. 呢個邪嘅神啊，好多人呢個敬拜嘅。 Artinya parsial itu salah satu bagian. 總之越強。 Misalnya, 咁樣講， mengapa orang menyembah Dewi Artemis? kita mau拜呢個第四先啦， Dewi Artemis itu Dewi kebijaksanaan. kita ingin講要智慧吧。 Ya mungkin bisa jadi karena dia ingin memiliki kebijaksanaan. 可能因為需要有智慧， Lalu mengapa orang menyembah Ares?
แล้วว่ายิมไปแล้วก็อะไรเสนะ Karena orang mau berperang. kita ingin ai 打仗嘅 Dewa ini menguatkan untuk berperang. แล้วก็เสียนนะปุ่งลิดเดียวนั่นก็打仗 Lalu kenapa orang kalau mau berburu itu juga harus menyembah Dewi Artemis? kita ingin 打入之前一簽一個先 Karena memang Dewi Artemis itu tidak hanya Dewi kebijaksanaan tetapi juga Dewi untuk berburu. ไม่單講到智慧，但係佢呢個第二係打入， Hegel, แล้วก็ Hegel นะ seorang filsuf dari Jerman mengatakan, 所以呢個專家咧นะ所以呢個ตัดกันนะ penyembahan berhala adalah kehidupan yang abstrak. kita ingin ไปแล้วก็เหงาชงนะ佢個身份นะ就係要參與呢個寫嘅 Abstrak itu artinya tidak jelas. 唔清楚嘅 Ya, jadi gambarannya kabur. 佢個唔清楚嘅 Karena orang-orang itu 因為呢種人啊 atau mereka yang menyembah berhala itu, แล้วกินไปแล้วก็寫嘅เหงาชงนะ mereka tidak mengerti yang seutuhnya. kita ingin มินพระแล้วก็เชียนบอล Yang total itu apa? เชียนบอลให้มาไก Pokoknya kalau lapar, ต้องที่ตัวสิกี้จี sembah Dewi pemberi makan. ไปแล้วก็新鮮นะแบบปุ่งกี้สิไก Kalau haus, ตัวคอจี sembah Dewi air. ไปแล้วก็水仙 Perlu uang, 需要錢 sembah Dewa uang. แล้วก็財錢 Lalu perlu apa saja, 需要買其中一樣 sembahlah Dewa yang sesuai dengan kebutuhan. 即係你見ไป所有呢個現象 Jadi dewa-dewa itu bersifat juga parsial. 所以呢個現象呢即係看唔到嘅 Lalu kita pun bersifat parsial. 所以呢即係一ไป即係先面一係看唔到嘅 Waktu hidup kita juga parsial. 即係身法你一係看唔穿嘅 Sehingga kita jatuh dalam pemahaman 所以呢即係帶來跌落呢個了解呢 bahwa kehidupan kita itu hanya sebagian. 所以呢即係身法呢單單係一半啫 Kita tidak dapat memahami kehidupan kita yang utuh. 即係能夠啲即係身法嘅前半 Kita juga tidak bisa memahami atau menyembah Allah yang seutuhnya. 所以呢帶來即係能夠帶來呢กินไปแล้วทุกยึด嘅錢 Allah yang sepenuhnya. 前半嘅錢 Allah yang memiliki kuasa atas segalanya. 要前邊所有呢個一切嘅 Tuhan mengarahkan manusia 主帶時間當然 untuk berhenti melihat berhala itu. 即係能夠停止回出呢個視野嘅偶像 Lalu memandang kepada Tuhan. 能夠嚟望仰嘅 Jadi harus ada perombakan yang dahsyat dari cara berpikir manusia. 所以呢應該思想呢去改變去悔改 Lebih jauh lagi Hegel menyatakan bahwa 更加簽呢係咁樣講 penyembahan berhala membuat kita menjadi parsial, 呢個即係描述呢但係即係身份呢更加唔清楚 menjadi hanya perbagian. 係能夠帶來一部分 Kita hanya mengenal Allah sebagian. 即係認識呢個上帝呢一部分 Pada bagian lain mungkin kita akan mencari Allah lain. 要一邊呢一部分呢即係嚟見ไป呢個撇樣嘅線啊 Sehingga terciptalah banyak Allah. 所以呢能夠隱藏出嚟按多呢個新鮮嘅線 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 主呢先係點姊妹們 Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2. 所以呢個埃及嘅20章2節 Keluaran pasal 20 ayat 2. 20章2節 Tuhan menghendaki umatnya, 上帝係吩咐嘅字面 menghendaki kepada kita 吩咐即係當然 untuk fokus pada satu Tuhan, 即係要焦點一集做 satu penyembahan. 一係見拜 Dan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, 所以呢個生命記裡面 di situ disebutkan, 咁樣講 dengarlah hai orang Israel, 以色列人嘅吩咐嘅堂 Tuhan itu Esa. 上帝即係先出突熱嘅 Ini memiliki arti yang sama di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 itu. 一個根本嘅樣嘅นะ意見啊，從呢個埃及嘅20章前2節嚟 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 主呢先係點姊妹們 menjadi kesimpulan, 但係即係結論 melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. 就錯即係跟周線嘅法呢，即係呢個學習 Yang pertama, 自己嘅 Tuhan di dalam Yesus Kristus 即係神啊，出嚟嘅耶穌基督裡面嘅 adalah Tuhan yang benar. 就係真理嘅神， Mengapa? 同埋啦，
Karena Tuhan telah menyatakan dirinya kepada manusia 因為這個真嘅神啊顯明出來本這個人看， dengan menjadi manusia 成為神下責任， sehingga dirinya dapat dikenal secara langsung. 所以呢，人能夠直接識一個耶穌。 Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, 喺伯利書裏上講咯， di situ disebutkan 咁樣講， Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah 耶穌就係上帝擁有嘅光， dan gambar wujud Allah. 就係上帝嘅形象。 Kemudian yang kedua, 第二個， dalam kekristenan 所以喺基督裏面， kita belajar tentang kepercayaan yang monoteisme, 這個要學習一個獨一嘅神， kepercayaan yang menyembah hanya kepada satu Tuhan. 敬拜單單一獨一嘅神， Ini bukan sekedar faham atau teori, 你唔係單單一個 teori， tetapi kenyataan yang harus kita percayai. 但係你實現嘅，係個係相信嘅。 Kemudian yang ketiga, 第三個， kita perlu waspada 係個地方， bahwa iblis masih terus bekerja melalui strategi ini. 呢個魔鬼呢是從那同工在呢個裏面。 Memang menyembah berhala dalam bentuk patung itu sudah mulai memudar. 雖然呢敬拜呢個偶像嘅呢已經被減少滅了， Tetapi berhala-berhala lain dalam bentuk yang lain 但係呢個不同嘅偶像呢， yang mungkin kita tidak sadari akan terus ada. 時間能夠冇注意到呢市場係未要， Karena konsep berhala tetap sama, 因為呢個現實呢呢個社會現象呢，呢個現實一樣， yaitu hal yang dapat memalingkan perhatian, 呢個意思呢能夠離人這個格組， penyembahan, 這個敬拜 peribadatan kepada Tuhan. 變成了敬拜主嘅。 Kemudian yang terakhir, 最後嘅， Tuhan mau kita menjadi saksinya 主上輩這個做嘅見證人， tentang penyembahan yang benar, 關於呢個真理嘅敬拜， sehingga orang dapat melihat iman kita. 人呢看見這個信心， Melalui hal-hal ini, 就出嚟呢個市場， maka hati kita 所以呢帶嚟這個心靈 akan terhindar dari penyembahan berhala. 能夠離人在呢個拜呢個偶像裏面。 Amin. 阿門。 Mari kita berdoa. 切禱告， Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 主我當然感謝你， Di pagi hari ini kami diingatkan 建造天體上嘅當然， begitu berbahayanya berhala di tengah-tengah dunia. 但係在呢個偶像嘅當中呢，暗昧人帶嚟呢個世界上呢， Begitu bahayanya berhala 呢個偶像呢係暗昧人， yang memiliki kuasa mampu untuk merebut iman kami. 要見病能夠脫離我哋呢個信心。 Kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami. 我感謝你主體上嘅當然， Ajari kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. 主啊教堂我當然我哋心靈能夠望向單單望向獨一嘅主， Mengarahkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. 能夠我哋信仰單單為主， Sehingga di dalam hati kami 讓我哋嘅心靈裏面， hanya Tuhan yang bertata. 主能夠保守前， Hanya Tuhan yang menjadi pusat daripada penyembahan kami. 主上邊我哋應該忠正嘅敬拜， Jaga iman kami Tuhan. 保守我哋應該心靈， Jaga hati kami. 保護我哋心， Sehingga kami menjadi pribadi, 所以我哋上邊人言， menjadi penyembah-penyembah yang benar. 帶嚟真理嘅敬拜， Menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. 我哋上邊嚟愛主嘅， Sehingga melalui hidup kami, 就上邊嘅生命， orang lain juga melihat Allah. 外面能夠看見上帝， Melihat Allah yang benar. 真理嘅上帝， Terima kasih Bapak. 感謝你天父。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.